62 voters, 20 families ni bana romlaikha Tipra mothani samburam kami Ganganagar Raima Valley constituency ni lukurok borokno lamsokha EM Rajesh Tipra sakbai thang. Tini tentuya bisi ni andaro jeng kaisa program o program ni bising tei samburam parani te jeo samni parani 21 family ni Basuti Khan Butar Tipra motha joining khai pekham BJP CPIM IPF khainero thamchani lamo phaikya boni bagai jeng borno jotono lamsogo chini kaisa koimung tongo o amchayo je tabok বিরোধী তংনাই ত্রিপুরা মথরি বিরোধী বিজেপি আইপিএফ সিপিএম কংগ্রেস যে তংনাই বরন যতন ত্রিপুরা মথ ফাই থানচানি লামাও যিনি বুবাগ্রানি তৈদল মানে বিসিংতৈ গ্রেটার ত্রিপুরালিনি বাগৈ বসকাও जों মিলিয়ে পালখে সামু তালাইনাই ত্রে এক বছরনি বিসিংগ 2023 ইলেকশনাव जों जट मिलिए थानसांलै जों कुप्लाइ अंलायनाय जोंनि दफानिफ्राय हामख्रेनि बागै जों सामु तांलायनाय गंगानगर आमचायबो तेबो गोबां मा एरिया दङ अ एरियानि बताबो जों टिप्रा मथ जोंनि खायनि साजा दङ जों बसकांगा अरबो जों प्रग्राम खायलायनाय जतन हामबाय अच्छा ता के नौ बुक्ति पातिनि टिप्रा मथा फाय जयनि रिफाय आबसि जाउग्रा रक नौ खुदिं के बाय थांगो साखन बे के हामनाय कचन के जतन न ana khatom hiye jota phai pe ha nale bukti patin phai chunga ke tin pura po ai pe tin phai te ko no pati phene to pre nan pati le phene ke pis sona to ya के CPM नि फो रबो किछुता ब्रु तो माकाव अब र ai ka pe la ta बिजबिन फो दङ के निम सामुं निमु सामे के हामनाय an ka khosaram खसराम पारा के तिरके बिसि khosaram riya खसराम रिया आ पारा मुखे समबराम पारा अच्छा हामबाय